बालीजात्रा अधारे अटकीगला दोली फसीगले 16 रु अधिक लोक 8 जन को उद्धार कराई अग्निशम बाहिनी। घंटाए धरी दोली अटकी 16 जन लोक अटकी जाते अधा लोक उद्धार करा अग्निशम बाहिनी उद्धार करिछि। ये दृश्य आप देखुं बालीजात्रार जोटिकी दोली रे फसी जाइछन्ति किछि लोक उद्धार करा 16 रु अधिक लोक फसी सूचना आसूची एवं घंटार अधिक काल धरी से फसी रही। अग्निशम बाहिनी पहुंची उद्धार करिछि। उद्धार प्रक्रिया जारी रही। जहाँ सूचना आसूची स्काईलिफ्ट गाड़ी जोगे जो मैंने सेठी फसी थे से उद्धार करा जाउछि। एवं एकथा मध्य सूचना आसूची जे विद्युत संयोग कटि जिबारु हुए तो एभली अघटन घटी। जगन्नाथ कौन अधिक सूचना आसी उद्धार प्रक्रिया चली केते समय चलिबो कोभली परिस्थिति उद्धार करा जाउछि कौन कारण जना पड़ला। देखो जमती कि आम दोली महासंघर जो सभापति रही अभिषेक जेना प्रतिक्रिया नौलु सी कह कथा जे यांत्रिक त्रुटि गोटे इलेक्ट्रिक कनेक्शन गोटे लुज होता से गोटे घटना घटना कि निहत भाव में ये घटना पर जो रही लोक मान भर गोटे गोटे भयर वातावरण सृष्टि होती जहाँ नहीं पाखापाखि घंटे धरिकी दोली उपर फसी रही अधारू अधिक लोक उद्धार कर सारा आप रही एक्सक्लावेटर अणा जोटा रही बड़ सीढ़ी जो लगी जो आप फायर अणा रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ होती। अवश्य सेमती कौन क्षयक्षति हो नथिले सुधा जेतु लोकों भितर गोटे भय संचार होती लोक मैंने बहुत समय धरिकी फसी रही किंतु से यथेष्ट प्रकार पदक्षेप ग्रहण कराई प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन हूँ कि आपणकर फायर हूँ फायर अग्निशम अधिकारी माने गोटे जो कहुए यही समय संकट मोचन सजिते उद्धार कार्य आरंभ करते कारण से आज उद्धार केमती कर लोक पैनिक न हे कारण सबुठ बड़ जिन होता किसी लोक से समय जो दोली फसी था आम गत वर्ष आम देखी किसी लोक पैनिक हो जाता बांति आरंभ होता मुंड बिंधा आरंभ होता मुंड बुलेवा आरंभ होता भयटा दोली चली ठीक थी तो भय होता से गोटे भय डर रही एथर सेमती कौन मानने अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होनी बर्तमान ऑपरेशन आरंभ होती जोरदार ऑपरेशन कराई निहती भाव समस्त उद्धार कर प्रायतः उद्धार कार्य सर अल्प किसी जन रही खूब शीघ्र उद्धार कर जो एक्सक्लावेटर रही माध्यम समस्त को उद्धार कर निहती भाव बर्तमान देखा उद्धार कार्य जोरदार चली
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୋଳି ମାଲିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଟି ଟ୍ରିପ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଦୃଢ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଉଛି କେତେ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଥିଲେ କି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ କି ମହିଳା ଥିଲେ କି ଏ ବାବଦରେ କି ସୂଚନା ଆସୁଛି? ହଁ ନିହାତି ସେଥିରେ 15ରୁ 16 ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବବର୍ଗ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯୁବବର୍ଗ ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୁବବର୍ଗ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେ କିଛି ତା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରି ଏଇ ଦୋଳିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇନଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାୟାର ଟିମ୍ ସେଟା ଫାୟାର ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପାତତଃ 70% ଚାଲିଛି। ଆହୁରି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବାର ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ସେଭଳି ଦୋଳି ମହାସଂଘ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଠିକ ଅଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେଇଛି ବି ଏଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦୋଳିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମୌତ କା କୁଆଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଫଳରେ ସେଇଭଳି ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ମିନି ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ରହିଛି ଦୋଳି ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନିଜି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତ ଦୋଳିରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ନଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ରାମ ଦୋଳି ଅଟକିଛି। ରାମ ଦୋଳିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୋଳି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କାଳେ କଣ ଘଟିବ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେତେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଘା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯେମିତି ଦୋଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ସେଥି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟୁଛି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ ଓଡିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ଲାଇଭରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖଉଥିଲୁ କିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଦୋଳି ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୋଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୟର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଯଦିଓ ଦେଖିବା ଏ 2025 ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା।
या पूर्व गोटे छोटिया किसी समय 2-3 मिनिट अटकी जाइए किंतु ठीक ठाक हो जाइए गोटे रामदोली किंतु ये जो घटना घटला या घंटाए धरी ऊर्ध समय धरिकी लोक फसी रही कारण जो भाई भाव में से फसी रहा दोली को से उद्धार करने गोटे प्रक्रिया रोचे जब लुज करा दोली को से खसीज अघटन हबार चान्सेस रही तेणु किभली भाव में गोटे सुरक्षित ढंग से उद्धार करा प्रक्रिया करा निहाती भाव आम भिजुआल देखी पारे भिजुआल आप स्पष्ट भाव में देखी पारे कौ भाई भाव में उद्धार करा उद्धार किसी व्यवसायी रही जो लगुले सहित अग्निशम बाहिनी जो लाडर रही सी अणा जा सब गुड़ी को बर्तमान देखिए उद्धार कार्य समस्त प्रकार प्रस्तुति कर भितर जब देखा अधार अधिक लोक मान बर्तमान से उद्धार हो सारे किंतु बर्तमान जब देखा ये बड़ अघटन जदि कहवा अतिरिक्त हब नहीं कारण ये जो जिनस घटी जिनस फल लोक मैंने रही भयर संचार हो जाऊँगी कारण समस्ते गोटे एभली भाव में मन को नहीं जाऊँ आम जो दोली बसीचु कौन मुमेंट भी अटकी जापे किंतु सेमती तो ए चलित वर्ष घटने हाँ बालीजात्र किसी समय किसी वर्ष एमती घटी तेना आम पूर्वर बहुत समय देखीचे रामदोली हो कि ब्रेक डांस भी गोटे थर एमती अटकी किंतु सेटा तले रोला रामदोली जदि ऊपर रोला किंतु यहीटा टी अधिक जो रही भयभीत हो जाए कारण आप देखिपे गोटे पट सब बहुत ऊपर थिला जार उच्चता पाखापाखि 30 ରୁ 35 फुट ऊपर को थिला सेटा तो निहाती भाव में गोटे जो गोटे भयर वातावरण सृष्टि करुला जो मैंने बसी कहीं एत ऊपर जदि लटकी रोचन निहाती भाव मानसिक भाव से भय माने गोटे गोटे जो मानसिक दुर्बलता आम एत ऊपर अच्छु कौन घटव कौन नहीं किंतु से मनोबल वृद्धि करने अग्निशम बाहिनी कर्मचारी माने जो रही अपराह उद्यम आरंभ करते कौ भाई भाव में किसी अघटन न घटव से ध्यान दि जाता आप दोली आप अनुमान कर जो फसिक रही से लोक मैंने कौ भाई भाव में बर्तमान अवश्य से किसी जन शिकार आरंभ करते प्रथम किंतु समस्ते टिके पैनिक न हवाई अनुरोध करा पैनिक कहतुनि आपको सुरक्षित भाव अणा आम संपूर्ण व्यवस्था करुचु एमती किसी अग्निशम बाहिनी जो अधिकारी माने कर्मचारी माने रिक्वेस्ट करते पैनिक न हवाई समस्त जो दोली बसते से कोऑपरेशन करते माने माइंड स्ट्रॉन्ग कर रखते कारण ए समय जब मानसिक भाव दुर्बल हो जाती तेज किसी अघटन घटवार संभावना थाए कारण मानसिक भाव जब किसी अघटन घटती तेज जदि कहवा जो जमी किसी माने बड़ अघटन भी घटपे तेणु दृष्टि रखी मैंने समस्ते रही उद्धार कार्य जारी रही बर्तमान जो देखिए बड़ गाड़ी अणा जो आप फायर रही रही अणा उद्धार कार्य बर्तमान आरंभ चली बहुत शीघ्र आउ 10-15 मिनट भितर समस्त उद्धार करा बर्तमान देखा जे बर्तमान कौन प्रकार सेमती माने स्थिति जदि देखिए बर्तमान पर्यंत नियंत्रण रही अग्निशम बाहिनी जगन्नाथ महांती कटकरू सूचना देते जे बालीजात्रा जो दोली रे यात्री किसी अटक जाते जो मैंने ऊपर थे से अग्निशम बाहिनी बर्तमान उद्धार करुच्ची धीरे धीरे जन जन को उद्धार करा विशेष किसी कहार क्षयक्षति ना तो आ किसी समय भितर उद्धार प्रक्रिया शेष हो। धन्यवाद जगन्नाथ अधिक सूचना।